नमस्कार. आम्ही सांग्यार म्युनिसिपालिटीच्या ह्या पब्लिक टॉयलेटी कडेन आसा. सांग्यार खंय पुरुमेताचें फेस्त चालू आसा. ह्या जाग्यार आमी कवरेज दिवपाचें कारण इतलेंच की सांग्यार खंय उदरगतीची लायन लागल्या. डेव्हलपमेंट निवळसाण हेजेर तरी उलोवपच ना. पूण आमी जे म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आसा, बिल्डिंगेच्या फाटल्यानच एकूच एक टॉयलेट, जे फेस्ताक लोक येता, जे बसींनी लोक देंवता, एक टॉयलेट जेंट्स आनी लेडीज, ही एक टॉयलेट जेन्ना लोकांक इतली म्हत्वाची आसा, ट्रॅव्हलिंग करून येणारो बायल मनीस किंवा दादलो मनीस ह्या जाग्यार मुतपा खातीर किंवा संडासा खातीर जे तांकां यूज करपाक जाय त्या खातीर येता. आनी ह्या टॉयलेटीची परिस्थिती अशी जाल्या, हो खंय मुखादम ताका बसयल्ले आसा पयशे घेवपा खातीर. रेट्योय कमी ना. मुतपाक गेल्यार खंय 5 रुपया काडपाक जाय आनी संडासाक गेल्यार 10 रुपया काडपाक जाय. हे पयशे ते हांगा लोकां कडल्यान घेताय बीन. आयज हो ड्युटेर आसा, मुखार चुरो चुनो हे सगळे आसा. पूण जेन्ना ड्युटेर आसा तेन्ना प्रश्न आमी होच विचारतले, सांग्यावयली उदरगत, सांग्यावयली जे आमी म्हणटा की निवळसाण, खास करून आमच्या लोकां खातीर, सांग्यावयल्या लोकां खातीर फेस्त येतली वतली, जात्रा येतल्यो वतल्यो, त्या बाबतीत तरी आमी उलोवचेच ना. पूण जी निवळसाण सांग्यावयल्या लोकांक मेळपाक जाय, ही ह्या जाग्यार मेळटा काय कितें? पैसा लेना, पैसे घेवपाक कसला कोंकणी एक कळटा. वो दूसरा लड़का करता है, वो अभी काम पे गया ना, तो मैं इधर बैठा हूँ. तुम क्या काम करते हैं? मैं डस्टबिन में काम करता हूँ. वो तंबाकू बिम्बाकू सब लेके, हाँ, साफ सफाई कौन करने का अंदर? नहीं रहता तो मैं भी कर देता हूँ. तो पैसा तुम निकाल रहे? अभी वो नहीं है तो मैं निकलता हूँ. हाँ, वो लड़का कभी धोया था ये टॉयलेट? साफ सफाई था. सुबह धोया था. आता अंदर थोड़ा आ रहा है. आ जाओ, अंदर आ जाओ. सांग्यावयली पब्लिक टॉयलेट जी म्युनिसिपालिटी कडेन आसा, तेजी आमी सद्याची स्थिती दाखयता. लोक लायनीक आसा, दिखाव इतली गर्दी आसा. आनी तो म्हणटा आयज धुल्या. किधर साफ सफाई किया था? सुबह किया था. क्या 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 किया साफ सफाई? पानी नहीं मारा था. वो दूसरा लड़का रहता है ना. सुबह किया तो एक हफ्ता है. ये सब क्या है? हाँ, ये हाँ, पब्लिक कागज का है ना. लेकिन ये आज का है, कल का है, कितने दिन का है? हाँ? कितना दिन का? कितना आदमी पैसा लेने को बैठता है बाहर? कितना आदमी पैसा लेने को बैठता है? जो आता है वो लेता है. कब ये धोया कभी था? ये सब धोया कभी था? हाँ, कौन बोला तुमको पैसा लेने के लिए? साफ सफाई नहीं रहता है? करता है वो लड़का. हाँ, और दूसरा रहता है ना, वो करता है. नहीं, मैं बोल रहा हूँ साफ सफाई के बारे में. साफ सफाई नहीं करते हैं? करते हैं. और करता है तो ये सब गंदगी कैसा है? कभी धोया था? कभी धोया था? वो तो बोला कि लगता है कि आज धोया है साफ सफाई? कुछ लग रहा है? भाई ठीक है, सुबह धोया है, इतना गंदा होता है. तुम कभी आए? अभी तुम कभी आए? अभी आए. लगता है धोया है बोल के? नहीं. साफ सफाई है कुछ? क्लीन नहीं. हाँ, क्लीन नहीं है. पैसा ले रहा है बाहर? नहीं रहा. ले. हाँ, 10 रुपया ले रहा है. 5 रुपया. 5 रुपया. तो लगता नहीं है कि धोने के लिए? लगता है ना, क्लीन करने को लगता है. लगता है. पैसा मांग रहा है बाहर? हाँ, पैसा मांग रहे हैं. किती उलयता झाडां कोंकणी कळटा? पैसे 10 रुपया घेता म्हणटा तुम्ही टॉयलेटी वचपाक, मुतपाक 5 रुपया. हाँ, ठीक है, लेता है. ओके. सांग्यार आमी म्युनिसिपालिटी कडेन आसा. आनी ही पळया जेंट्स टॉयलेट आनी ही पळया लेडीज टॉयलेट. हो खंय पयशे घेवपाक बसला तो मुखादम. मुखार चुरोय आसा, चुनोय आसा, हें व्यसन तरी आसाच, त्या भायर पयशेय आसा. 10 रुपयाचे कॉयन खंय संडासाक वचपा खातीर, मुतपा खातीर 5 रुपया. आनी ही रेट थारायल्ली आसा. पूण म्युनिसिपालिटी कडेन जेन्ना आमी हो न्यूज घेवन आयिल्ले आसा टॉयलेटीची साफ सफाई कितें, कोणे तरी नजर मारात रे बाबा.
खंय सांगे उदरगतीचें सांगे, पूण आमकां दिश्टी पडना सांग्यार फक्त जाता त्यो खुर्चेच्यो लढाई. आपूण कितले वर्सां खुर्चेर बसतले, चेअरपर्सन जातले आनी दुसरोय आपल्या टर्माचो वाट पळयता. ह्या खातीर सांग्यावयली उदरगत निवळसाण ह्या बाबतीक आमी उलोवपाची टाळाटाळ केल्यारच बरी. ही आसा सद्याक सांग्यावयली म्युन्सिपाल्टी कडली परिस्थिती आनी ही आसा टॉयलेट. आयज फेस्त आसा ह्या निमतान आमी कवरेज दिल्ली आसा आनी ह्या सांग्यावयल्या म्युन्सिपाल्टींतल्यान जेही तुमकां आमी दाखयला, पण ह्या कचऱ्याचेर आमी आनी केन्ना उलोवया. पण सद्याक आमी फक्त दाखयला ती सांग्यावयली ही टॉयलेट जी साफ सफाई आसपाक जाय. तुमको क्या बोला तो साफ करके वो बोला नो बोला नो तुमको आज सकाळी सांगला सुबह दूसरा था हांव चॅक सदांच करता, सगळे टायमार चॅक करता. अभी साफ करो जल्दी उठ. कितें जाला लुईस, एक टॉयलेट फेस्त आसा हा तुमची म्युन्सिपाल्टी फाटल्यान टॉयलेट आसा, निवळसाण लोकां कडल्यान हेवी पयशे केल्ले आसा. 10 रुपया 5 रुपया हे कमी पयशे न्हू. निवळसाण दवरूंक जाय. आमी फेस्ता बाबतीक उलयना, गोंयकार ह्या टॉयलेटीक सांग्यावयले आमगे लोक येताय बसींतल्यान देंवले म्हणटना. बोला बरे म्हणजे साफ करू हांवें सांगला, हांवें सांगला हांव सद्दां एकूच बरें सगळं. आमी भितर विचारले कितले पयशे घेता काय म्हणून. 10 रुपया घेता, 5 रुपया घेता, लोकी उलयल्या आनी जी बुरशीपणां आसा तेजेरूय उलयल्या. पूण ह्याच खातीर आमी आयज तुमचे कडेन हें मागता. सांग्यावयली उदरगत, सांग्यावयली जे आमी क्लिननेस म्हणटा ती आयज आमी तुमचे मदें कॅमेऱ्याचेर दाखयल्ली आसा. मागता आमी की तुमी पळया आणि तुम्ही जाणून घेया ही सांग्यावयली सद्याची परिस्थिती. देव बरें करतो. हांव मुखार आनी कांय उलोवचें ना. हांव समज चड उलयलें जाल्यार म्हणटले पॉलिटिक्स करता, राजकारण करता. फक्त आमी निवळसाणीचेर भर दिल्ली आसा आनी ती सुद्दां ह्या टॉयलेटीचेर. देव बरें करूं.